Masakit siya. 34, 35. Kung nagtitraining ka, maganda siya pala. Training ko. Mayroon na akong pagano. Nagaganong ka, di ba? 6 kilos yung hawak ko. 42, Si Mike and Jason. 6 kilos? 44, 45, 46, 47, kilos? 48, Pero maliit lang yun. 49. Malapit na mag 1 minute. Hindi na ako nag-ano eh. 54, 55. Aray, ang sakit nangangaling yung kamay ko. 1 minute, Madel. 1 second, 2 second, 3 second. 1 minute and 7, 8, 9, 10, 11. O, nabit mo na ko 11. Just lang. 13, 14, 15, 16, 17, Grabe ka dan sa itong 21, 22, Malalaglag na yung hands niya. yeah, 25, na siyang maglagay. 26, Dapat hindi ka 27, lang nag-hands ka, Madel. 29, Dapat hindi ka nag-hands ka. 31, 33. Go ahead. Okay, stop. Obisan ulit. 2 seconds, 3 seconds, Det var inte betungt av det. Ja. 2 seconds, 8, 9, 10 seconds, 12, 13. Agoy, Madel, si Spray na Madel, panalo na. Lumoslos sa Second, Lisa, so kan ikibital 500. 3 seconds, 25, Lisa harat 27 seconds, 28, 2 minutes. 30, 31. Come yan, darling. 37, 38, 40, ano ba yung kaya niya? Lisa hara 5, 46. 2 minutes and 42 seconds. Snart 8 minutes, come on! Dalhin ko this is bad. 1 1 minute. 1 minute. 1 4 minute. second. 1 minute 6 second. Come yan, darling. So kan ikibital 500. Oh yeah, naya. I bet you can say. Next na ga. Yun, start 8 minutes. Yung plato dala ko. Nasa sasakyan. Mike, for our doctor. Yeah, 16. 6 minutes, 16. There papasin. Yeah. Egg gay har stritini. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Yeah! Wow! Ano pa rin?